Tehnologija uzgoja crvene kalifornijske gliste podrazumijeva korištenje organskog otpada u svrhu proizvodnje lumbrihumusa. Upravo korištenjem lumbrihumusa prinosi se povećavaju od 15 do 60%. Ali unatoč tome, kalifornijskim glistama se bave rijetki pojedinci. Mi smo u svom vrtu odlučili odvojiti dio prostora da bi naselili ove korisne stanovnike. U ovom videu ćemo pokazati kako jednostavno napraviti glistenjak i opisati način primjene. Za podršku našem kanalu kliknite na like, a ako video bude koristan, podijelite ga sa prijateljima te ih pozovite da zaprate naš kanal kako bi proširili našu zajednicu. Jako nam je bitno da informacije koje objavljujemo na kanalu stignu do što većeg broja ljudi. Nadamo se da ćete nam pomoći u tome. Da bi što manje koristili umjetna hranjiva, potruditi ćemo se da pripremimo što veću količinu organskog đubriva. Humus koji nastaje kada gliste prerađuju stajnjak ili neku drugu materiju je jedno od takvih đubriva. Kalifornijske gliste se uzgajaju upravo zbog proizvodnje lumbrihumusa koji je 100% prirodno ekološko gnojivo. Tog humusa nema dovoljno, pa ima prostora za ljude koji bi se upustili u proizvodnju istog. Plasman takvog hranjiva je zagarantiran, a naročito se traži kod ekološke proizvodnje kojoj svi težimo. Ova proizvodnja pozitivno djeluje na tlo, zrak i vodu. Tehnologija uzgoja crvene kalifornijske gliste podrazumijeva korištenje organskog otpada kao hrane za gliste, od kojeg se dobiva visoko kvalitetno organsko biološko gnojivo lumbrihumus. Prije nego kažemo još informacija o dobrobitima ovog hranjiva i samim glistama, recimo nešto o konstrukciji staništa za gliste. Može se napraviti na više načina, pa ukoliko se odlučite za izradu, smislite način koji je vama najjednostavniji. Mi smo glistenjak ozidali betonskim blokovima. Zbog blagog nagiba zemljišta, gornji dio smo ukopali u zemlju. Nakon što smo pripremili ravninu za zidanje, na dno smo stavili najlon da bi lakše kontrolirali vlažnost. Osim toga, najlon može spriječiti ulazak glodavaca i krtica koji se hrane sa glistama. Ako niste sigurni da će to biti dovoljno za sprečavanje ulaska štetočina, možete staviti i mrežu od čvršćeg materijala. A umjesto betonskih blokova može se koristiti opeka, daske, palete, pletena ograda od drveta ili neki drugi materijal. Funkcija je samo da održava sadržaj da se ne raspe, te da zadržava vlagu unutar glistenjaka. Širina glistenjaka treba da bude oko 1,5 metar, a dužina zavisno od kapaciteta, odnosno količine glista. Mi smo napravili manji glistenjak dužine nešto manje od 2 metra, što je za naš mali vrt dovoljno. Ljudi koji se bave proizvodnjom humusa od glisti imaju puno veći kapacitet glistenjaka. Visina također može biti različita, ali otprilike se radi o visini od oko 60 cm. Gliste žive u takozvanim leglima. Za jedno leglo treba oko 2 metra kvadratna prostora. Leglo sadrži oko 100.000 jedinki. Lumbrihumus kalifornijskih glista sadrži visoke koncentracije korisnih bakterija i drugih mikroba koji su nusproizvod probavnog trakta glista. Probavni trakt glista razgrađuje i miješa hranjive sastojke i elemente potrebne biljkama za rast u jednostavne oblike. Te oblike biljka uzima iz tla bez velikih napora, a višak elemenata
ostaje u zemlji, lako dostupan biljci u razvoju. Kada smo pripremili prostor za gliste, naseljavamo ih na sljedeći način. Na samo dno glistenjaka ubacimo stajsko đubrivo visine oko 10 cm. Bitno je da pokrijemo cijelo dno. Ako stajnjak nije vlažan, potrebno ga je dobro namočiti da gliste ne raspemo po suhoj površini. Nakon toga dodajemo leglo glista. Naše leglo smo nabavili od vjernog pratioca koji nam je uvijek na raspolaganju ako nam treba neka informacija. Leglo rasipamo ravnomjerno po čitavoj površini, a nakon toga dodajemo stajnjak. Stajnjak može biti konjski, goveđi, ovčiji, a potrebno ga je redovito dodavati. U početnom stadiju manje, no nakon što se stajnjak preradi. Potrebno je dodavati novi 2 puta u mjesecu. Pored toga, sadržaj se treba kontrolirati i pratiti kakva je vlažnost. Mala vlažnost može naštetiti populaciji glista, ali isto tako i previše vlage može biti kobno. Kontrola se vrši povremeno uzimanjem humusa u šaku te cijeđenjem vode iz njega. Ako se pritiskom cijedi voda, to znači da je previše mokar. Ako se osjeti samo da je vlažan, a ne cijedi se, to je idealna vlažnost. A ako se formirana kugla rasipa, to znači da je humus suh. U ljetnom periodu treba paziti na temperaturu humusa, pa je potrebno orošavati ili zaštititi od sunca. Lumbrihumus prirodno sadrži biljne hormone rasta auksin i citokinin, koji potiču brži i jači razvoj biljaka. Kako se kalifornijske gliste hrane i štetnim gljivicama i bakterijama iz dobivene hrane, one ih prerađuju, te se na taj način smanjuje mogućnost oboljenja biljaka. pH vrijednost lumbrihumusa je neutralna, te svojim sastavom neutralizira kiselost tla i omogućava biljkama normalan rast. Sam lumbrihumus ima vrlo široku lepezu upotrebe. Koristi se u proizvodnji povrća, cvjećarstvu, voćarstvu. Osim što popravlja strukturu tla, podiže razinu prozračnosti i pomaže razvoju flore kako iznad, tako i u tlu. Također doprinosi i razvijanju mikroorganizama koji tlo čine živim. U organskoj proizvodnji lumbrihumus je nezamjenjiv jer je i sam dobiven od organske sirovine. U organskoj proizvodnji lumbrihumusom se povećavaju prinosi od 20 do 60%, pojačava otpornost biljke te dovodi do ranijeg sazrijevanja povrća i voća. Tehnologijom prerade pomoću crvene kalifornijske gliste na idealan način se zbrinjavaju ogromne količine stajskog gnojiva, biljnog otpada sa polja, kućnog otpada, kartonske i papirne ambalaže. Uz prethodnu pripremu, to jest fermentaciju, sav navedeni otpad koristi se kao idealna hrana za gliste koju one prerađuju, neutraliziraju štetne sastojke i neugodne mirise te proizvode kvalitetan lumbrihumus. Isti se kroz razne aktivnosti, voćarstvo i vrtlarstvo, vraća u tlo, pri čemu se zatvara ciklus tlo, biljka, životinja. A mi nakon što smo napunili glistenjak stajnjakom, sadržaj moramo još malo pomiješati. Ni u kojem slučaju ne treba zbijati stajnjak. S vremenom će se sam sleći, nakon čega se može opet promiješati. Do proljeća će populacija glista biti razvijena i moći će se odvojiti dio glista. Od jednog legla već u narednoj godini može se očekivati 4. Jako se brzo razmnožavaju, što nas jako veseli.
Da bi sačuvali vlagu, stajnjak ćemo prekriti slamom, a preko slame može se staviti najlon ako bi količina oborina bila prevelika. Prirodni ciklusi su najbolja solucija, pa tako i u ovom slučaju na prirodan način recikliramo prirodni otpad, gliste ga prerađuju i ponovno hranimo biljke dodajući humus.